السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم ان شاء الله الحوت. بغيت ندير لا دوراد روايان ان شاء الله، غادي نديرها مع الخضره. بغيت نديرها ان شاء الله في الفران. ان شاء الله نبداو على بركه الله ورسوله. عندي واحد جوج دورادات روايان. انا عندي هنايا شويه كبار، هذه فيها تقريبا شي 800 غرام، وهذه عاوتاني 500 غرام. كل واحد يدير على حسب داكشي اللي في الاستطاعه ديالو. غادي نديرهم غير بالبطاطا والفلفله مطيشه والبصله، وضروري واحد جوج حارات، واحد الحامضه. وعندي هنا ديجا راني قطعت شويه القزبر وشويه ديال المعدنوس، وعندي 3 الثومات، وعندي شويه ديال الملحه، شويه البزار، البابريكا، واحد شويه ديال الزعفران، ديال الخرقوم، وديال السكنجبير. Nous sommes ici pour une nouvelle vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous préparer de la dorade royale. Pour ça il nous faudra de la dorade royale, des pommes de terre, du piment, des oignons, une tomate, du poivron, du citron. Et là on aura besoin de 3 gousses d'ail, du persil. Là on aura besoin du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et du paprika. انا ديجا هنا راني قطعت درت دهنتو بالزبده المول ديالي بوري ان مول. غادي نبدا الاول بالبصله. نقطعوها رقيقه بزاف، شحال ما قطعناها رقيقه بزاف شحال ما مزيان. نتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. وتنبغي نشكر اختي سعاد، ديما كانت تخلي لي التعاليق، تنشكرها بزاف. تنشكر البنات معنا كلهم اللي في الجروب، بالاخص اختي فاطمه الزهراء، اختي عائشه، اختي هاله، لائحه طويله سمحوا لي الاخرين. Donc voilà, là on a coupé les oignons. Oui. On va les mettre dans le moule beurré que j'avais oublié de dire au début. راني دهنتو بالزبده، الزبده ديال الماكله اللي تنديرو فوق باش هذيك بنينه تكون زوينه. نديرو البصله هي الاولى، داكشي قلت لكم تكون رقيقه احسن، حيت دغيا طيطيب هاد الطاجين هذا دغيا طيطيب. واللي بغى يدير معاه شي خضره اخرى راه يزيدها، حيت في الفران اللي بغى يزيد خيزو. Là on va recouper. انا راه عندي كلشي غسله. Voilà, il y a tous les légumes qui sont là, ils sont lavés, bien épluchés, voilà. À part ça. Et voilà. Voilà, il y a tout qui est lavé, tout. C'est très important de laver pour pas qu'il y ait des microbes. Voilà, avec un tout petit peu de vinaigre blanc. Très important, pour comme ça il n'y a pas de microbes. Comme ça, quand vous mangez tranquillement, sans microbes. بنتي تيعجبها تهضر وتشرح، يعجبها الطيب، هذه بغات تدخل للكويزين هذه. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم ديك النهار داك الكوف اللي درت. انا راه كاع ما كنت معاها، وانا درت الكوتي لخوتها وطيباتهم. عاد صحات لي بنتي قالت لي سي لي كوفخ. ودابا ان شاء الله نديرو. Et on se retrouve quand on aura épluché les pommes de terre. البطاطا ديالنا حتى هي، انا هنا راني كثرت البطاطا، الدراري تعجبهم البطاطا. نتمنى ان شاء الله اللي اول مره شاف هذا الفيديو يتابونا ويخلي لنا ان شاء الله شي تعليق، وما ينساش يدير لايك ان شاء الله ويتابونا عنا. وتنشكركم بزاف كاع البنات اللي مسانديني، تنشكرهم بزاف. On aura besoin quand même de un peu beaucoup de pommes de terre, parce que nous on est beaucoup à la famille, très beaucoup. Voilà. Après c'est la quantité que vous voulez, en fait ça dépend de combien vous êtes à la maison ou qui vous invitez. C'est franchement, et nous on met des quantités un peu beaucoup parce qu'on est beaucoup dans la famille. Voilà, pour ça.
Donc là, on est en train de râper les oignons. Je voulais dire l'ail. Je confonds toujours ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on va rajouter le citron. Voilà, toujours enlever les petits pépins. Oui. أنا غادي نشرحها. Donc voilà, là on a coupé la dorade. قطعتها ديجا نقيتها هنايا. Voilà, on a déjà enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur du poisson. Voilà. كل واحد يدير على حسب الاستطاعة ديالو. Voilà, soit leur avis, vous faites ce que vous voulez. Nous, on fait de cette manière parce qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Et donc là, voilà, on va rajouter les épices. On rajoute un peu au début, très important. Et le reste, on va le mettre là-bas. انا تيعجبني نستعمل يدي باش كلشي يوصل لحقاش ما غاديش ندير الماء بزاف. Voilà, nous on le fait avec la main pour comme ça il est vraiment un peu partout. Oui, voilà quoi. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال زيت العود. Donc là on va rajouter de l'huile d'olive. حتى هنا نديرو زيت العود. Même ici on va mettre de l'huile d'olive. هنا راه ما بقاتليش انا غادي نزيد عاد شويه. مازال نزيد واحد شويه. Voilà, on va rajouter bien l'huile d'olive ici. On a bien rajouté l'huile d'olive. Puis là, comme on a coupé, on va voilà, les ingrédients qu'on a mis là, ici, ben, l'herbe aussi, ben, on va le mettre à l'intérieur du poisson pour qu'il y ait quand même du goût. Hein, ça c'est bon. C'est un peu logique. Voilà, et on le dépose ici. Comme ça, c'est mieux. Voilà, elle est vraiment grande. Elle va faire à peu près 800 grammes. Voilà, nous on a vraiment exclusivement, j'arrive pas à le dire, on a pris de la dorade royale, mais vous pouvez prendre le poisson que vous voulez, du saumon, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et voilà, la dorade c'est vraiment mieux parce que c'est voilà, parce que c'est bon et comme elle vous l'a dit ma mère. Voilà. غادي نزيدو عليها شويه ديال الاخر. غادي نزيدو عليها شويه زيت العود ونزيد عليها هذاك نص حامضه اللي بقات من الفوق. Voilà, donc là on va rajouter encore un peu d'huile et du citron pour assaisonner le tout. دابا داك المرقه اللي داك الشرموله اللي كانت بقات لنا في الطبسيل درنا لها شويه هذا وغادي نديروها هنايا ديك الشرموله. Voilà ce qui reste on l'a mis là. وديك الشرموله شلنا بشويه الماء ودرناه هنايا. Voilà avec un peu d'eau. ودابا غادي ندير عليه هذا. Et donc ندخلو ان شاء الله الفرن. Donc là on va mettre par-dessus le papier sulfurisé et on va le mettre au four. دابا غادي نديرو ليه هذا نغطيوه. Voilà, de papier sulfurisé. ان شاء الله الفران ومن بعد غادي نرجع غادي نتلقى معكم نقول لكم بالضبط شحال دا لي هذا الوقت حيت هذه شويه كبيره وهذه صغيره اكزاكتومون شحال د الوقت غادي يدي ليا ما عرفتش المهم غادي نقول لكم ان شاء الله. Donc voilà, à la fin de la cuisson on vous dira combien de minutes on l'a laissé au four et là on va mettre le papier sulfurisé. ونتلاقاو ان شاء الله معكم. Voilà. جبنا لكم اخواتاتي ها هو داك الدجاج تبارك الله تيشهي والمريقه ديالو ثقيله عاقده ثقيله بزاف. دونك ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله وتجربوه وان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وما تنساوش تابوناو وتنشكركم بزاف بزاف وبسلام عليكم. Donc voilà le résultat après presque 1 heure de cuisson.
Voilà, et j'espère en tout cas que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, commenter, appuyer sur la cloche de notification. D'appuyer sur la cloche de notification, c'est très important pour comme ça, dès qu'on poste une nouvelle vidéo, vous pouvez voir la vidéo. Donc voilà, regardez comment c'est. Voilà, c'est vraiment bien cuit. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Voilà, au revoir!